আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা। চলুন আজকে আমরা জার্মান ভাষায় 5টি সহজ বাক্য শিখব, যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন হয়। Wir lernen heute 5 einfache Sätze auf Deutsch, die wir täglich natürlich benutzen und gebrauchen. Ne? So, heute ist Montag. Heute ist Montag. আজকে সোমবার। আমরা চাইলে এটা বলতে পারি heute ist Dienstag, heute ist Mittwoch, heute ist Donnerstag, heute ist Samstag, heute ist Sonntag, না? সুন্দরভাবে এই সেন্টেন্সটা দিয়ে আমরা সারা সপ্তাহের সময়টা বলতে পারি। heute ist Montag। পরের শব্দ ich arbeite am Freitag। Ich arbeite am Freitag। আমি শুক্রবারে কাজ করি। আপনি চাইলে বলতে পারেন ich arbeite am Samstag, ich arbeite am Sonntag, ich arbeite am Montag, ich arbeite am Dienstag, ich arbeite am Mittwoch, ich arbeite am Donnerstag। না, দিনের আগে যখন আমরা এটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করব তখন am বসে, কেমন, প্রিপোজিশন হিসেবে। আম মূলত আনডেম থেকে এটা সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে আম। Super. Wir haben am Sonntag frei। Wir haben আমাদের আছে am Sonntag frei। না, এখানেও আমরা সবগুলো দিনের নাম বলতে পারি, kein Problem, ne? Gut, wir haben am Sonntag frei। So, mein Geburtstag ist im Juli। Mein Geburtstag ist im Juli। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মাসের আগে ইম বসে। যখন আমরা সেন্টেন্স এটা ব্যবহার করব, আমরা যেরকম বলি জুলাই মাসে, প্রিপোজিশন এটাও ইনডেম থেকে সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে ইম ইউলি। আপনি চাইলে বলতে পারেন mein Geburtstag ist im August, mein Geburtstag ist im September, im Oktober, im November, im Dezember oder im Januar, im Februar, im März, im April, im Mai, ne, im Juni und im Juli। So, এভাবে আমরা সব মাসের নামে জুড়ে দিতে পারবো। প্রিপোজিশন হিসেবে আমরা ইম বসাতে পারি, কেমন। তারপরে ইম ডিসেম্বর ist es kalt। ডিসেম্বরে ঠান্ডা। ইম ডিসেম্বর ist es kalt। ডিসেম্বরে ঠান্ডা অথবা ঠান্ডা পড়ে। এখানেও সব মাসের নাম বলা যায়, কেমন। ইম জানুয়ার ist es kalt, im Februar ist es kalt। Das ist egal, wie ihr diesen Monate anwendet. Wichtig ist, dass wir vor Dezember immer im einsetzen। ওকে, super। আশা করি এই সেন্টেন্সগুলো আপনাদের কাজে লাগবে। Alles Gute beim Deutsch lernen। Bis bald, bis zum nächsten Mal।